ગાંધીનગરની મેડિકલ કોલેજમાં રેગિંગનો કેસ। આ કેસમાં ત્રીજા વર્ષના 7 વિદ્યાર્થી 2 વર્ષ માટે સસ્પેન્ડ કરાયા। બીજા વર્ષના આરોપી વિદ્યાર્થીઓ 6 મહિના માટે સસ્પેન્ડ। ડીનની ફરિયાદના આધારે સીસીટીવી ફૂટેજ ચેક કરીને કાર્યવાહી કરવામાં આવી। પ્રથમ વર્ષના વિદ્યાર્થીઓને પરેશાન કરાયા હતા, કહ્યું પ્રફુલ્લ પાનચેરિયાએ। આ પ્રકારનું વર્તન ન કરવા વિદ્યાર્થીઓને શિક્ષણ મંત્રીની અપીલ। थर्ड ईयर विद्यार्थीओ 7 विद्यार्थीओ ने अन्य जो सेकंड ईयरना अन्य विद्यार्थीओ साथे मळीने प्रथम वर्षना विद्यार्थीओने जे आ रीतनु कृत्य करता था। त्रीजा वर्षना ए 7 विद्यार्थीओने 2 वर्ष माटे सस्पेन्ड करी देवामां आव्या छे ने बाकीनाने 6 महीना माटे सस्पेन्ड करी देवामां आव्या। हूँ हजी पण मारा वाला विद्यार्थी भाईओ ने बहनों ने विनंती करवा मांगू छूँ कि तमे तमारा मम्मी पप्पाना स्वप्न साकार करवा माटे अहींया आव्या छो, त्यारे आवुं कृत्य करता आवनारा समयमां तमे डॉक्टर बनवाना। जो अत्यारथीने ज आवी मानवता नहीं होय, बीजाने हैरान करवानी, बीजाने दुख आपवाना जो संस्कार हशे तो तमे डॉक्टर बनीने पण शुं करशो। माटे जाग्या त्यांथी सवार हजी अन्य ज्यां ज्यां मेसेज जशे अन्य मेडिकल कॉलेज अन्य कॉलेजोनी अंदर आवुं नानो एवो बनाव न बने ए आ उदाहरण परथी दाखलो ले। अमने एक पण नानी एवी कम्प्लेन मळशे अमे चोक्कस प्रकारे एक्शन लेशुं।